السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. Hari ini bukan sekedar acara pelepasan. Hari ini adalah tentang anak-anak yang dahulu datang dengan langkah kecil, lalu tumbuh dengan mimpi yang semakin besar. Hari ini adalah tentang guru yang diam-diam menyelipkan doa dalam setiap pelajaran, tentang orang tua yang menyimpan lelah agar anaknya dapat berjalan lebih jauh. راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. Pada anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini sebagai salah satu kegiatan tahunan kita, yaitu pelepasan atau perpisahan kelas 6 ya di setiap tahunnya. Tempat tanggal lahir Palu 14 Mei 2000, di Romaru 30 Mei 2014. Lahir Palu 5 Oktober 2013. Mulia Konita, tempat tanggal lahir Palu 10 Maret 2014. Kanza Anissa Konita, tempat tanggal lahir Palu 27 Maret 2014. Muhammad Azhar El Pratama, tempat tanggal lahir Palu 6 April 2013. Zian Zifara, tempat tanggal lahir
Palu, 19 Mei 2013. Dian Izzat Kirsi, tempat tanggal lahir Palu, 28 Desember 2013. صدقا في سعيكم نحو السلام كانت بداية حتى النهاية في قلبكم صدق الكلام في قلبكم صدق الكلام يا دعاة رب السماء يا من صنعتم نورا يا قلوبا فيها الوفاء اليوم سرورا ساهمتم في نشر خير مثل السحاب والغمام بوركتم من رب دوما حققتم جيل الأعلام حققتم جيل الأعلام يا دعاة للسماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها الوفاء بشراكم اليوم فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك Pak Prakoso dan Ibu Istaini Nawir SPD yang kami hormati, Kepala Sekolah SDIT Krota Ayun Bahia, Ustadz Muhammad Soleh SPT. Musim COVID ya, kalian tidak melalui yang namanya MPLS. Ustazah saat itu Ustazah masih sedikit ya. Kami sendiri, Ustazah Feby, Ustazah Selfie, Ustazah Rizka mencari alamat kalian satu persatu. Kami datangi ya. Kami berkenalan langsung. Selamat tinggal, Guru. Dalam ruang kelas yang sunyi, kenangan terukir di setiap sudut. Pelajaran dengan hati menjadi bekal di jalan hidup yang kudambakan. Wajahmu terpatri dalam ingatan, senyummu yang penuh kesabaran. Kata-kata bijakmu jadi pedoman, menuntunku di kala kebimbangan. Hari ini kita berpisah dengan hati yang berat dan penuh haru. Terima kasih atas semua cinta yang kau berikan tanpa ragu.
Engkau adalah cahaya dalam gelap, penunjuk jalan di tiap langkah. Denganmu kami tumbuh dan berkembang. Yang tangguh dan selamat tinggal, menyertaimu selalu di setiap langkah yang kau tempuh. Kebaikanmu abadi dalam hati yang syahdu. Kelak saat kami menggapai mimpi, nama dan jasamu takkan pernah terlupa. Dalam doa, dalam langkah kami, kau adalah bagian dari cerita indah masa muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبلغ بالقليل من القليل وأيس للسفر الطويل وأيس للسفر الطويل وطاعته غنى الدارين فالزم وطاعته غنى الدارين فالزم وفيها العز للعبد الذليل وفيها العز للعبد الذليل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وأيس للسفر الطويل وأيس للسفر الطويل وفي عصيانه عار ونار وفي عصيانه عار ونار وفيه البعد مع حزين وبيل وفيه البعد مع حزين وبيل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kakak-kakak yang kami banggakan, selama berada di sekolah ini, kalian telah menjadi bagian dari cerita kami. Kami melihat semangat kalian saat belajar, menyaksikan perjuangan kalian dalam berbagai kegiatan, dan belajar banyak dari sifat serta perilaku baik yang kalian tunjukkan setiap hari. Menghormati guru dan menjaga nama baik sekolah. Hari ini kalian akan melangkah menuju tempat yang baru yang menanti. Kami percaya dengan kemampuan dan karakter yang akan mampu menghadapi itu semua dengan baik. Dan penuh kesabaran dan kasih sayang. Berkat bimbingan Bapak dan Ibu, kami tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga pelajaran tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak yang baik. Kami juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah kami lakukan selama menjadi siswa di sekolah ini. Kepada orang tua dan wali murid, terima kasih atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah kalian berikan kepada kami. Keberhasilan hari ini 29 Quran Surah Al-Mursalat, predikat makbul. Yang ketiga, Ashifa Kanza Az-Zahra, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran Surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Mudaththir, predikat Jayyid Jiddan. Yang keempat, Andi Marwa, capaian hafalan juz 30
dan juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Yang kelima, Angga Satria, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Qiyamah, predikat jayyid jiddan. Yang keenam, Anandita Khairun Nisa Aprilia, capaian hafalan juz 30, juz 29 dan juz 28 Quran surah At-Tahrim sampai dengan At-Taghabur, predikat mumtaz. Ya, yang ketujuh, Andi Filza Fatania, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Mudaththir, predikat jayyid jiddan. Yang kedelapan, Diandra Pradipta, capaian hafalan juz 30 dengan predikat makbul. Yang kesembilan, Zaki Ilham, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Haqqah, predikat jayyid. Yang ke-10, Hilya Konita, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Haqqah dengan predikat jayyid jiddan. Yang ke-11, Kansa Kholika Faiha, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 dengan predikat jayyid jiddan. Yang ke-12, Laude Muhammad Zadid, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Qiyamah, predikat makbul. Yang ke-13, Muhammad Aska El Pratama, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat dengan predikat jayyid. Yang ke-14, Muhammad Rafi Arsyad, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Haqqah, predikat jayyid jiddan. Yang ke-15, Ryuko Jibril R. Usuli, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Qiyamah dengan predikat makbul. Yang ke-16, Zakina Maharani, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Haqqah dengan predikat makbul. Yang ke-17, Zainul Fakir, capaian hafalan juz 30 dengan predikat makbul. Yang ke-18, Dian Zifara, capaian hafalan Quran surah An-Nas sampai dengan Al-Infitor dengan predikat makbul. Yang ke-19, Dian Izzat Hirsi, capaian hafalan juz 30 dan juz 29 Quran surah Al-Mursalat sampai dengan Al-Ma'arij dengan predikat jayyid. Yang terakhir, Khairun Nisa Salsabila dengan capaian hafalan juz 30 predikat jayyid. Ya, Masya Allah, inilah anak-anak kita dengan ikhtiarnya selama ini ya. Mereka terus meroja hafalannya, menghafal sampai sore, ikut kelas tahfiz, Masya Allah ya. Ya, selanjutnya di antara yang terbaik, tentu saja ada yang lebih baik lagi ya. Kami akan bacakan nominasi prestasi ya. Yang pertama, hafalan Quran terbaik diperoleh oleh ya, Masya Allah, Anandita Khairun Nisa Aprilia. Ya Allah Akbar, takbir.
30, juz 29 dan juz 28 dengan predikat mumtaz. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang kedua, ada hafalan Quran terbaik dan ada bacaan Quran terbaik ya. Ini dengan tajwidnya, dengan ya. Kemudian yang ketiga, sudah selesai bacaan Quran, kita ke nilai. Ada nilai TKA. Nilai TKA matematika terbaik diperoleh oleh siapa ya? Yang merasa nilai TKA matematikanya terbaik. Oke, Angga Satria, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, tadi kan salah satu bermatematika ya, saya bangga. Indonesia terbaik, ya, diperoleh oleh Andi Firza Fatania. Ya boleh, Masya Allah. Silakan ke depan. Ini nilai TKA matematika terbaik, nilai TKA bahasa Indonesia terbaik. Kemudian, nah ini semuanya nilai rata-rata TKA terbaik. Nilai rata-rata TKA terbaik diperoleh oleh Lode Muhammad Zadid. Ya, Insya ya. Dan yang terakhir ada nilai ijazah terbaik. Nilai ijazah terbaik diperoleh oleh siapa yang merasa nilai ijazahnya bagus? Pilih apa Nita? Ya, ya Masya Allah, inilah 5 orang terbaik ya, Masya Allah, semuanya sudah baik. Hanya saja di antara yang baik. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara penamatan atau pelepasan anak-anak kita kelas 6. Yang berguna selalu في سكون العين أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيم
رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا متبى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى هوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال
رحيم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سواه ودمع يسيل على مصحفي به يصله الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعدا